عمر راحیل ہمارے ساتھ ہیں تو ان کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, الحمدللہ. طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. اچھا اسد بھائی, آپ کو وہ کویشچن یاد ہے جو کل ایک بہن نے ہماری کیا تھا کال کے اوپر؟ میرے خیال سے انہوں نے آپا, میں مس کر گیا ہوں شاید, کل ان کی کال آئی تھی ایک تھائرائیڈ کی ان کی تھی کہ مجھے تھائرائیڈ ہے اور اس کے بارے میں آپ مجھے بتائیں, اور آپ کا کہہ رہی تھی کہ حکیم صاحب ہوں یا ام راحیل ہوں, تو میں نے ان کو بتایا بھی تھا کہ ام راحیل آج آئیں گی آپا, تو آپ کال کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں. تو آپ میں سے جو بھی اس وقت دیکھ رہا ہے اور کوئی بھی آپ پوچھنا چاہتا ہے ہیلتھ سے ریلیٹڈ کویشچن ہے تو آپ کال کر سکتے ہیں, نمبر آن اسکرین ہے. اس کے علاوہ آپ انسٹاگرام, ٹویٹر اور فیس بک پہ جوائن کریں گے, ہمیں ہمارے پیج کا جو لنک ہے وہ ہے آج انٹرٹینمنٹ, اور اس کے علاوہ آج فوڈ یوٹیوب کے اوپر ہمارا چینل ہے. جی آپا, آج کیا ہے اور تھائرائیڈ کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیں. بہت کچھ ہے, آج گرمی بہت ہے, بارش آنے والی ہے, تو اس کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں. کیا بات ہے, تو وہ ہم کریں گے. اور تھائرائیڈ کا ضرور بتاؤں گی, اس سے کہ بہت ساری بچیاں بہت پوچھ رہی ہوتی ہیں, خواتین بہت پریشان ہوتی ہیں, اور لائف ٹائم جو ہے وہ ایک دوا چل رہی ہوتی ہے. پہلی چیز یہ کہ تھائرائیڈ کے لیے آیوڈین کا استعمال تو ہوتا ہی ہے, ہیلدی لائف اسٹائل بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ پائن ایپل بہت ضروری ہے, پائن ایپل کا انٹیک آپ نے اپنا روٹین بنا لیجئے. پائن ایپل تھائرائیڈ کو بہت ہیلپ کرتا ہے. فریش یا ٹن پیک؟ جو مل جائے, جو مل جائے, مطلب آپ فریش ہو یا ٹن لوگ پیک. اس چکر میں نہ پڑے, جو مل جائے. دوسرا ادرک, جنجر. ادرک بہت فائدہ مند ہے. یوں سمجھ لیں کہ پائن ایپل آپ کھا رہے ہیں, ادرک کا دن میں 2 بار آپ نے قہوہ پینا ہے, 2 بار روٹین لازمی. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے موتیا کے پھول, یہ میں ہمیشہ بتاتی ہوں کہ اس کی جو خوشبو ہے وہ اس کو ریگولیٹ کرتی ہے. اوکے. دین اس کے علاوہ ایک, اچھا, موتیا کے پھول کے گجرے پہن لیں, گھر میں موتیا کا پھول لگا لیں. روزانہ شوہر یا بھائی کا کتنے گجرے لا کے پہنتا ہے. یہ بات بھی ہے, گھر میں پودا لگا ہوا, پودا لگا دے گھر میں, 2-4 پھول آتے جاتے مہک آتی ہے, تو وہ بہت افیکٹو رہتا ہے, بہت افیکٹو رہتا ہے. کیا بات ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے ایک ایکسرسائز بتاؤں, میرے یوٹیوب پہ میں نے بہت ڈیٹیل سے بتایا ہوا ہے کہ آپ نے اس طرح سے اپنے ہاتھ کو پکڑنا ہے, یہ آپ نے تھم کو آپ نے پکڑا ہے. دین اچھا, یہ آپ نے جیسے ہولڈ ٹائٹلی کیا ہے کہ آپ جب اس کو موو کر رہے ہیں تو آپ کو پریشر فیل ہو رہا ہے, آپ کو نا رگڑ آ رہی ہے. آپ نے تقریباً اس طرح سے کرنا ہے 10 سے 20 دفعہ. دین اس طرح سے دونوں ہاتھ کو کرنا ہے. دونوں ہاتھوں کو آپ نے 10 سے 20 مرتبہ اس سے آپ نے ہولڈ کر لیا, پریس کیا, ٹائٹلی پریس کیا, مطلب ہولڈ کیا ہے. دین اس کو آپ نے موو کرنا ہے. موو کریں گے تو کہ آپ کا انگوٹھا اندر سے گھوم رہا ہے, وہ آپ کے اوپر پریشر, اس میں رب ہو رہا ہے, وہ پریشر آ رہا ہے. یہ آپ نے روزانہ کم سے کم 5 سے 10 منٹ یہ ایکسرسائز کرنی ہے. اور ریگولر یہ کچھ چیزیں آپ کر لیتے ہیں, نیچرلی میں دوا کے بغیر بتا رہی ہوں, تو یوں سمجھ لیں کہ آپ کا تھائرائیڈ نارمل ہونا شروع ہو جاتا ہے. اچھا, یہ پھر پریشر پوائنٹ ہوگا آپ کا کہ وہ جو آپ کے تھائرائیڈ کا پورا ایریا ہوتا ہے, تو یہ اس کی وجہ سے آپ کا بیلنس ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے اپنا جو بچھو بوٹی ہے, بچھو بوٹی آرام سے مل جاتی ہے, اس کا قہوہ بھی پینا شروع کر دیں. بچھو بوٹی کا قہوہ بھی آپ نے پینا ہے. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ایک کالر ہے آپا, پہلے ان سے بھی بات کرتے ہیں, پھر آگے بچھو بوٹی کے بارے میں آپ سے پوچھوں گا. السلام علیکم. جی السلام علیکم جلال بھائی. وعلیکم السلام. میری بہن کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی میرا بات کر رہی ہوں. ڈاکٹر صاحبہ کو بھی سلام کہوں گی. اور آپ لوگ کیسے ہیں دونوں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. میرے جلال بھائی 2 سوالات ہیں ڈاکٹر صاحبہ سے. ایک تو میں نے یہ پوچھنا ہے کہ کچھ گائنی ایشوز کی وجہ سے میں اینٹی بایوٹکس یوز کر رہی ہوں, جس کی وجہ سے مجھے بہت ڈرائی خارش ہو گئی ہے. صرف پاؤں کے اوپر ہوتی ہے اور بازوؤں پہ ہوتی ہے. مجھے دن میں 3 دفعہ اینٹی بایوٹک لینی پڑتی ہے, تو وہ ڈرائینس کی وجہ سے بہت کھجلی خارش ہو رہی ہے. وہ تیل پانی لگاتی ہوں, 2 منٹ رکتی, پھر اور جلن ہوتی, پھر اور مطلب بڑھتی ہے. اس کے لیے کچھ آسان سی کچھ چیزیں بتا دیں کہ ڈرائینس جسم کے اندر پیدا ہو رہی ہے وہ بھی ختم ہو جائے, اور یہ جو اتنی ڈرائی خارش ہو رہی ہے اس کے لیے. اور دوسرا میرے بھائی کو جانڈس ہے, اس کے لیے کچھ بتا دیں, جو یہ جانڈس جن کو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے میری بہن, ابھی بتا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ ٹی وی کے آگے آ جائیں, اسکرین کے سامنے, آپ کو بھی بتا دیتے ہیں. تھینک یو ویری مچ کال کرنے کے لیے. اچھا, اتفاق سے جو ہماری آج کی ریمیڈی ہے وہ خارش کے اوپر ہی ہے. ٹھیک ہے. اب انہوں نے خارش کی بات کی, ابھی اینٹی بایوٹک کھا رہی ہیں, اس وجہ سے ان کو ہو رہی ہے. تو یہ اینٹی مطلب کوئی چیز الرجک بھی ہو سکتی ہے, ڈرائنس ہوتی ہے, الرجی بھی ہو سکتی ہے. بارش آتی ہے, آپ دیکھیں کہ لوگوں کے خارش ایچنگ شروع ہو جاتی ہے, یا ہیومڈ ویدر جب ہوتا ہے تو بہت پسینہ آتا ہے, تو اس کی وجہ سے اسکن بہت خراب ہو جاتی ہے. بارش کے سیزن میں پھوڑے پھنسیاں ہو جاتے ہیں, ایگزیما, سورائسس, یہ سب بہت بڑھ جاتا ہے. اس کے لیے یہ ہمارے پاس ہے دیسی اجوائن کا تیل. دیسی کچھ نہیں کرنا, سب سے آسان تو یہ کہ دیسی اجوائن کا تیل آپ پنساری سے لے لیجیے.
लीजिए और इस तेल को आपने दिन में 2 बार लगाना है। अच्छा, सिर्फ ऑयल, देसी अजवाइन का तेल दिन में 2 बार लगाना है। जहाँ पे भी खारिश हो रही है आपने उसको लगा के, अच्छा तरीका मैं बता दूं कि जब भी हम कोई तेल लगाते हैं, कोई क्रीम लगाते हैं, हम जल्दी लगाए और छोड़ देते हैं, ऐसे कभी भी नहीं करेंगे। तेल लगा रहे हैं, कोई क्रीम लगा रहे हैं, जब बॉडी को मॉइस्चराइजिंग चाहिए या कोई चीज़ उसके अंदर पेनिट्रेशन करवानी है तो आपने इसको लगा के हल्का हल्का मसाज करना है टिल उस वक्त तक जब तक वो टोटली एब्जॉर्ब ना हो जाए। मतलब उसके ऊपर चिकनाई जो है आपके ऊपर नहीं फील होनी चाहिए, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर पूरी अच्छी तरह से वो यस एग्जैक्टली वो आपको रिजल्ट बहुत जल्दी देगा। उसके अलावा इनको जो है पनीर बूटी और चिरायता का पानी पीना चाहिए। पहले भी शो में बताया, पनीर बूटी और चिरायता का पानी, ठीक है, रात को भिगो दीजिए और वो पी लीजिए। उसके साथ साथ जो है जौ का पानी इस सीज़न में बहुत इफेक्टिव है, खारिश में भी फ़ायदा देगा, गर्मी से जुड़ी हुई जो भी मसाइल होते हैं उसमें भी फ़ायदा देगा, और जो बॉडी के अंदर ड्राइनेस हो रही है एंटीबायोटिक्स से वो भी सही हो जाएगी। और इवन के नॉन अल्कोहलिक आपको जो है ना जौ वाटर मिलता है, ठीक है, बेयर मिलती है नॉन अल्कोहलिक, आप उसका भी इंटेक कर सकते और लोग कहते हैं वो महंगा है, लेना है, लाना है, तो 10,000 चीज़ें आपने जस्ट सिंपल आप मिट्टी का बर्तन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो शीशे का, नहीं तो जो भी है आपने पानी गर्म किया है, तकरीबन 1 से 1.5 लीटर पानी ले लिया, उसमें आपने 2 या 3 मुट्ठी जो है जौ मोटा मोटा कूट के वो गर्म पानी में डाल के उसको ढक दीजिए और पूरा दिन वो पानी कंज्यूम कर लीजिए। क्या बात है। और उसके अलावा सादा पानी पी सकते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा है एलर्जी के लिए, दानों के लिए, गर्मी के लिए, आपकी बॉडी के जो अंदर कहते हैं कि दवाओं से खुश्की हो जाती उसके लिए बहुत अच्छा है। क्या बात है। अच्छा आपका दूसरा इनका क्वेश्चन था जॉइंडिस। जॉइंडिस देखिए, जॉइंडिस है ज़ाहिर सी बात है, उसमें गन्ने का रस पिया जाता है, मूली अभी इतना नहीं होगी, चली गई है, लेकिन अगर मिल जाती है तो मूली को काट के थोड़ा खुली हवा में जैसे शबनम के अंदर रख देते हैं किसी कपड़े से ढक के, और वो सुबह निहार मुँह खाइए। अच्छा उसके अलावा ये कि मूली का जैसे नमक मिल जाता है, जौखार जो है जौ का नमक मिल जाता है, जौखार वो भी थोड़े से पानी में डाल के अगर पीते हैं तो वो फ़ायदा देता है। चिकनी सी चीज़ों से आपने परहेज़ करना है, और जितना जैसे आपका सादा उबला हुआ पानी है या उबली हुई ग़िज़ा है, पतली दाल है, ये चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो वो इंशाल्लाह जल्दी ठीक होगा। तो मतलब जॉइंटिस बेसिकली लिवर आपका जो है ना डिस्टर्ब है, बढ़ जाता है, ठीक है, तो लिवर का आपने बेसिकली ख्याल रखना है, और लिवर का ख्याल रखने का जो तरीका है, अपनी ग़िज़ा आपने एहतियात करनी है हर चीज़ में, ऑयल, मिर्च, चिकनाई आपने छोड़नी है बिल्कुल, और सादी ग़िज़ा इस्तेमाल करनी है, सबसे बढ़ के आराम करना है, जितना आप आराम करेंगे उतनी जल्दी ठीक होगा। तुलसी का कहवा बना के ज़रूर पीजिए, इम्यूनिटी को बेसिकली अपनी बूस्ट करना है, बूस्ट करना है, तो वो वक्त के साथ खुद ही ठीक हो जाता है। वरना जैसे झाड़ के लिए उसका वो जो बना के पहनाते हैं वो बड़ा इफेक्टिव होता है, ठीक है, तो वो आपको वो भी मिल जाएगा। ठीक है जी। इसके साथ एक कॉलर हो रहे हैं, आप उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, मेरी बहन अदाब, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? रावलपिंडी से मिसेस तारिक। मिसेस तारिक कैसी हैं आप, ठीक है? शुक्र है अल्लाह का। मैंने डॉक्टर साहब से ये क्वेश्चन करना है कि मेरे जिस्म पे स्वेलिंग है और जोड़ सारे दर्द करते हैं और पाँव में बहुत दर्द है, जिससे मैं 10 कदम वॉक भी नहीं कर सकती और चल भी नहीं सकती, स्वेलिंग है जिस्म पे। और वजन कितना है? वजन 105 110 तक होगा। ठीक है। उम्र 50 साल। सही है। और ठीक है। हाइट और काउंट करती है इसमें? नहीं इतनी ज़रूर से कि अब ख़वातीन की हाइट कितनी होगी कुछ भी सही, लेकिन अच्छा मुझे ये बताइए कि क्या पूछना चाह रही थी, भूल गई। वेट आपने बता दिया, इसके अलावा कोई और इशू तो नहीं है, मतलब शुगर बीपी वगैरह? शुगर नहीं है, बीपी की मैं रेगुलर लेती हूँ, हाई नहीं होता, अंडा पराठा ये चीज मैं नहीं लेती। अच्छा। शुगर बिल्कुल नहीं है, टेस्ट करवाए हैं और इससे मुझे ना खून मेरा जिस्म में 7.5 है। ओहो, ठीक है, मैं बता देती हूँ। ठीक है मिसेस तारिक, बस अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, आप स्क्रीन के सामने आ जाए, अभी आप बता रही हैं, ठीक है? थैंक यू। स्वेलिंग की वजह तो उन्होंने खुद ही बता दी कि खून ब्लड उनका हीमोग्लोबिन आयरन लेवल बहुत ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से बॉडी जो है स्वेल करती है। दूसरा एक उनका वेट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। कितने भी हाइट हो जाए 105 ख़वातीन के हिसाब से बहुत ज़्यादा है, केजी के हिसाब से। जब आपका वज़न, आपकी बॉडी का वज़न जो है आपके मतलब पैर ही उठा रहे हैं और वो उसके ऊपर स्वेलिंग होगी पैरों में, ज़रूरत से ज़्यादा बोझ डालेंगे तो आपकी जो घुटने हैं वो जवाब दे जाएंगे, आपके एंकल्स जवाब दे जाएंगे, आपके पैरों पे स्वेलिंग आ जाएगी, आप सूजन इसलिए आएगी कि वो वज़न नहीं उठा पा रहे। तो वज़न कम करना सबसे पहली चीज़ है। दूसरा ये कि रात के वक्त 1 प्याली शहद ले लीजिए, तकरीबन छोटी प्याली शहद,
اس کے اندر جو ہے باریک باریک ادرک کاٹ کے ڈال دینی ہے. آپ نے ادرک ڈال دینی ہے, اس کے اندر ذرا سی اجوائن چٹکی بھر ڈالنی ہے, ٹھیک ہے. اس کو مکس کر کے آپ رکھ لیں اور رات کو سونے سے پہلے 2 ادرک کے ٹکڑے چبا کے کھا لینا ہے. اس کے بعد کوئی پانی نہیں پینا ہے, کچھ نہیں کرنا ہے. یہ آپ نے لازمی کرنا ہے, یہ باڈی کی سوئلنگ کو اتارنے کے لیے بیسٹ ہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنا بلڈ ہیموگلوبن آئرن بڑھانا ہے, دوسرا آپ نے اپنا وزن کم کرنا ہے. جب یہ 2 چیزیں بیلنس ہوں گی تو آپ کی سارے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے, اس سے کہ آپ چل پھر سکتی ہے, کچھ بھی نہیں. ایک چیز میں نے بتائی تھی, اس میں ہے کہ 1 لیٹر پانی کے اندر جو ہے آپ نے آدھا چمچہ میتھی دانہ ڈالنا ہے, 1 انچ کا ٹکڑا آپ نے اس کا دار چینی کا ڈالنا ہے. رات کو آپ بھگو دیں یا صبح ارلی مارننگ بھگو دیں, اور یہ پورا دن آپ نے پانی ختم کرنا ہے. تقریباً 11 دن تک یہ پانی پیجیے. یہ بہت تیزی سے آپ کی باڈی کے ٹاکسنس کے علاوہ آپ کا فیٹ بھی ختم کرتا ہے. کیا بات ہے. وزن کم اس سے بہت جلدی ہوتا ہے. اور پھر آئرن سے ریلیٹڈ جتنی بھی ویجیٹیبلز ہیں آپ ان کا انٹیک اپنی لائف میں لے کر آئیں تاکہ آپ کا خون بننا شروع ہو. ریڈ بین استعمال کریں. بالکل, پالک ہے, لیگیومز اینڈ بینز کا آپ استعمال کریں. جی آپا, تو آپا جو آپ نے بتایا ایک جوائنٹس کے لیے اور ڈرائنس کے لیے, ابھی آپ نے ایک انگریڈینٹ بتایا تھا جس کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا. بچھو بوٹی. بچھو بوٹی, یس, بچھو بوٹی. یہ کس چیز کی ہے؟ یہ بوٹی دیکھو ہربس تو بے تحاشا ہے. ایکچولی ہوتا ہے کہ اس کو نام کیسے دیا جاتا ہے, اس کی جو ریزیمبلنس جس سے ہوتی ہے وہ بالکل ایسے ہے جس سے آپ کا اسٹنگنگ نیٹل کہلاتا ہے. وہ بالکل بچھو کی طرح, بالکل بچھو کی طرح موڑا ہوا چھوٹا سا, بڑی ہارڈ سے وہ اس کا رکھ دیا بچھو بوٹی. جیسے بال چھڑ ہے تو وہ بالکل لگتا ہے بلی لوٹن ہے, اس کے اوپر بلی آتی ہے, وہ ایسے ہی جیسے پتھر پھول ہو گیا. اب یہ سب چیزوں کے نام ان کی شکل کے حساب سے رکھ دیے جاتے ہیں, وہ آسمان سے لے کے تو اترے نہیں ہیں. تو بچھو بوٹی, لیکن وہ بچھو بوٹی بہت افیکٹو ہے, بہت ساری چیزوں میں انفرٹیلیٹی کے لیے دیتے ہیں, لیکن تھائرائڈ کے لیے بہت افیکٹو ہے. اوکے, تو اس کا صرف قہوہ بنا کے پینا ہوتا ہے. قہوہ بنا کے بچھو بوٹی آپ نے ڈیلی بیسس پہ پینا ہے. انٹیک اس کا رکھنا ہے. دن میں کتنی دفعہ؟ 2 کپ. 2 کپ. اس کا آسان سا حل یہ ہے, جسے میں نے ادرک بھی بتائی ہے, تو اس کا آسان سا حل یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے 2 عدد بچھو بوٹی, جو چھوٹی چھوٹی بوٹی ہوتی ہے, 2 عدد وہ آپ نے پیس, اس کے لیے ذرا سا آپ نے ادرک ڈالی, اس کو خوب پکا لیا, آپ کا قہوہ تیار ہو گیا, اس میں شہد ملایا, آپ نے پی لیا. صحیح. تو آپ کی دونوں چیزیں کنزیوم ہو جائیں گی. کیا بات. ٹوائس اے ڈے آپ نے استعمال کرنا ہے. کیا بات ہے. اچھا آپ جیسے اب آئرن کے بارے میں بات ہو رہی تھی ہماری, جو ہماری ایک بہن ہے جن کا وزن زیادہ ہے اور خون کی کمی ہے, بہت کم ہے, تو ان کے لیے جیسے ویجیٹیبلز اور انٹیک ویجیٹیبلز کا اور لیگیومز اینڈ بینز کا انٹیک تو وہ رکھیں, آپ دالیں اور سبزیاں جس میں آئرن زیادہ ہے وہ ساری کھانا شروع کریں تاکہ آپ کا خون بننا شروع ہو. اس کے علاوہ کوئی ایسی ہے چیز جو اس کا مطلب سسٹم جو ہے آئرن کو زیادہ کر سکے؟ لیکن اس کے لیے ہم دیتے ہیں اکسیر جگر. کیا کہتے ہیں؟ اکسیر جگر. اکسیر جگر تیار آپ کو سرپ مل جائے گا, شربت مل جائے گا. شربت بیدار بیسٹ ہے, شربت بیدار ہمدرد کا, یہ آپ استعمال کرنا شروع کریں. کلیجی, مرغی کی کلیجی پہلے ہی بتائی تھی, مرغی کی کلیجی ضرور کھائیں, ضرور اس کو پینا شروع کریں, وہ بہت فائدہ دیتی ہے. دودھ ہلدی ضرور پئیں. دودھ ہلدی, لوگ سے سمجھتے ہیں شاید چوٹ لگے گی تو دودھ ہلدی فائدہ دے گا, لیکن دودھ ہلدی بہت ساری چیزوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے. 1 گلاس دودھ میں کتنا ہلدی ہونا چاہیے اندازہ؟ 1 گلاس دودھ اگر ہے تو سمجھ لیں کہ آپ نے ایک مکسچر پہلے سے بنا کے رکھنا ہے, جو کہ میں ہمیشہ بتاتی ہوں کہ آپ نے 1 ٹیبل اسپون جو ہے مکھن یا اصلی گھی لینا ہے, اس کے اندر 1 ٹی اسپون آپ نے ہلدی ملانی ہے, اس کو مکس کرنا ہے, اس میں تھوڑا سا آپ ہنی یا جو بھی آپ جگیری گڑ ڈالنا چاہیں اس کو مکس کر کے آپ کا ایک مکسچر بن گیا. اب یہ جو تقریباً 2 ٹیبل اسپون آپ کا مکسچر بنا ہے, اس کو آپ نے کسی جگہ رکھ لیا ہے. 1 گلاس دودھ کے اندر آپ نے ½ ٹی اسپون یا 1 ٹی اسپون ایڈ کرنا ہے. اوکے. جب وہ شہد اور مکھن یا اس کے ساتھ گھی کے ساتھ ملتا ہے تو اس کا کرکیومن جو ہے وہ آپ کی باڈی میں جا کے اپنا جو رول ہے وہ پلے کرتا ہے, پرفارمنس دے گا ایگزیکٹلی, ورنہ وہ جائے گا اور نکل جائے گا, وہ کوئی آپ کی باڈی کا حصہ نہیں بنے گی ہلدی. تبھی لوگ کہتے ہیں دودھ ہلدی سے فائدہ نہیں ہو رہا. دودھ ہلدی سے اس سے فائدہ نہیں ہو رہا کہ ہم اس کا آدھا نسخہ سن کے استعمال کر رہے ہیں. اگر اس کو پراپر یوز کریں گے تو پہلی دفعہ میں سردی کا ہوتا ہے, کمر کا درد ہے, چوٹ ہے, تو ہم کہتے ہیں بہت پی رہے ہیں لیکن فائدہ نہیں ہو رہا. پرفارم وہ اس وقت کرے گا جب آپ اس کو کسی چیز کے ساتھ ڈائلیوٹ کر کے پھر اس میں ملک میں ایڈ کریں. دیکھیں جب کہتے ہیں نا کہ پرانا صدیوں سے ایک نسخہ چلا آ رہا ہے, اب وہ ہوتے ہوتے زبانی ہوتے ہوتے کچھ سے کچھ بن گیا وہ. اب اس میں کچھ ایڈیشن ہوا یا کچھ اس کے اندر سبٹریکشن ہوا یا کچھ مائنس کیا ہے تو وہ ادھورا نسخہ رہ گیا. اصل میں وہ جس طرح سے وہ سب, میں جب شروع میں ایک چینل جوائن کیا تو مجھے سب نے بولا دانش بھائی بہت خوبصورت ہے.
देखिए वो खूबसूरती आते आते आज जब हमने देखा तो हम बड़े परेशान हो गए, हमने कहा अच्छा ये खूबसूरती हमारे माशाल्लाह से खूबसूरत। हाँ तो आपा देखें, आपा के चेहरे की मुस्कुराहट दिखाएं जरा, ये देखें आपा भी मुस्कुरा रही है इस वक्त। इसलिए रही हूँ कि वो माँ से पूछेंगे, उनका कहेंगे बच्चा तो मेरा ही सबसे खूबसूरत है। हाँ ये बात तो है, ये बात तो है, ये तो है। तो वो तो आप अच्छा। वो चैलेंज ही नहीं कर सकते। चले चेंज करते, दानिश में इसमें गुस्से में आ गए। अच्छा ये मुझे कुछ मट्टी सा, ये क्या है? हाँ इसका मैं बताऊंगी, लेकिन पहले ऐसे गर्मी की वजह से मैं हमेशा हर गर्मी में ये फॉर्मूला ज़रूर लोगों के साथ शेयर करती हूँ। उसकी वजह क्या है, मैं कहती हूँ कि हर घर में एसी नहीं होता, तो एक ऐसे स्प्रे बनाना सिखाती हूँ। बड़े लोगों ने बनाया, अभी तक लोग बना रहे हैं, बड़ी हमारी जो फैटर्निटी के लोग हैं, टीवी के मीडिया के लोग हैं, बड़ा इस्तेमाल करते हैं। और इसको आप साथ रखें, समझे एसी आपके साथ घूम रहा है। अच्छा हाँ क्या बात है। तो इसका आपने रोज़ वाटर लेना है, रोज़ वाटर लेने तो ज़्यादा अच्छा, वरना आप जो है सादा पानी भी ले सकते हैं। सही। अच्छा इसके अंदर जो है ये मैंने पाउडर रखा हुआ है, वरना क्रिस्टल जो मिल जाता है आपको पेपरमिंट, सत पुदीना, वो आपने लेना है। तकरीबन 1 गिलास अगर आपने रोज़ वाटर लिया है तो उसके अंदर सत पुदीना आपने डालना है 1/4 टीस्पून क्रिस्टल फॉर्म में, मैंने तो पाउडर करके डाला है। आप साबुत भी डालेंगे तो वो घुल जाएगा। अच्छा आपने साबुत ही डालना है टुकड़े करके, वो पानी में जब जाता है थोड़ी सी हीट लगती है तो वो घुल जाता है। अच्छा और अगर पेपरमिंट हो तो पेपरमिंट डायरेक्ट इसमें डालते हैं? पेपरमिंट वही पुदीना, सत पुदीना जो कह रही हूँ वही है, उसका पाउडर बनाने का ज़रूरत नहीं है उसकी, तो मिक्सचर है, आप डायरेक्ट फॉर्म में डालेंगे, थोड़ी देर में वो डाइल्यूट हो जाएगा। अगर आप उसका पाउडर भी डालेंगे तो भी इसलिए वो शीशे की तरह लगता है, बारीक बारीक किरची किरची सी। और उसमें आपने मिंट पेपरमिंट ऑयल जो है ये डालेंगे 1/2 टीस्पून, ज़्यादा नहीं डालेंगे, 1/2 टीस्पून डालेंगे। सही। अच्छा इसका मतलब बहुत ही ज़बरदस्त आपने बना के उसको स्प्रे बॉटल में भरना है, इसमें मैंने भर दिया, रखा हुआ है। अब आप इसको दिन में चाहे तो फ्रिज में रखें, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। जब हम इसको स्प्रे करते हैं इस पानी को, बिल्कुल इतना कूलिंग इफेक्ट देता है, जैसे कि मिंट ऑयल भी है इसके अंदर और सत पुदीना मौजूद है जो कि प्रिकली हीट पाउडर्स में डलता है। क्या बात है। और जब आप तो वो ठंडक जो है बहुत आपको, ज़्यादा, और वो ठंडक काफ़ी देर तक रहती है। आपने सिर्फ अपने गले में स्प्रे कर लिया, नेक पे स्प्रे कर लिया है, और बाहर बहुत शदीद गर्मी है, बाहर काम भी करना है, तो उसका आपने 2-3 दफ़ा स्प्रे कर लिया, आप पूरा दिन फ्रेश रहेंगे, गर्मी दाने नहीं होंगे, गर्मी नहीं लगेगी आपको। क्या बात है। तो मतलब ये आपका एसी बन गया, मतलब ये आपके एयर कंडीशनर का काम कर रहा है। इसके साथ एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन है हमारे साथ और कहाँ से? जी मैं आयशा बात कर रही हूँ लाहौर से, मैंने आपको पहले भी कॉल की थी। जी आयशा कैसे हैं आप, ठीक है? मैं ठीक हूँ, मुझे मेरी इनसे बात करनी है। जी जी जी, पूछें। मुझे बात करनी है कि मेरी स्किन पे काफ़ी ज़्यादा ऑयल आ जाता है, गर्मियों में आता है, सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाती है। ठीक है, एज क्या है बेटा तुम्हारी? और मुझे एक और बात करनी है। जी पूछो मेरे ना फेस पे ना काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेशन, निशान छोटे छोटे काफ़ी ज़्यादा पड़ गए। ओके बेटा, एज क्या है आपकी, उम्र क्या है? मेरी उम्र 14 साल है। 14 साल है? 14 साल में निशान कैसे आ गए? ठीक वो है, निशान मेरे बचपन में नाखून के पड़े थे निशान। ओके देखो वो पिगमेंटेशन तभी, ठीक है मैं बता देती हूँ। ठीक है आयशा, थैंक यू वेरी मच बेटे। आप स्क्रीन के सामने आ जाओ, अभी बता रही है डॉक्टर, ठीक है जी। एक्चुअली वो जो निशान दानों के, वो जो नोचने के जो निशान होते हैं, वो हल्का हल्का सा मार्क रह जाता है, तो वो पिगमेंटेशन ब्राउन है तो उसको पिगमेंटेशन वो कह रही हैं। इतनी छोटी बच्ची का मैं परेशान थी कि पिगमेंटेशन कैसे आ गई। अच्छा अभी आपने मुझसे पूछे थे मट्टी क्या है, और बच्ची ने सवाल किया उसको ऑयल बहुत आता है, स्किन ऑयली बहुत ज़्यादा, और ये 90% लोग ये शिकायत करते हैं गर्मियों में कि स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली आ रही है, हम ऑयल कैसे बैलेंस करें, ऑयल की वजह से दाने निकल रहे हैं, ऑयल की वजह से पोर्स ओपन हो रहे हैं। तो ये जो मैं आज जिसको आप मट्टी कह रहे हैं, लाल मट्टी, ये रेड क्ले पाउडर है, मोरक्कन क्ले, रेड क्ले पाउडर। क्ले जैसे वाइट क्ले, चाइना क्ले होती है, ये मोरक्कन क्ले है। मोरक्कन क्ले अगर आपने कभी देखा हो या स्टडी किया हो तो जो मोरक्कन बाथ बड़े मशहूर होते हैं उनके, तो ये इजीली मिल जाता है, आराम से मिल जाता है। अच्छा ये इसकी ख़ास बात ये है कि आपकी बॉडी को ये बड़ा प्रॉपर क्लीन करता है। ओके। आपने मोरक्कन बाथ में इसी के जो है ना आपके डिफरेंट मास्क बने हुए मिलते हैं, सही। और इसके स्क्रबर्स मिलते हैं बना के, इसको मट्टी के बना के दिए जाते हैं। ये बहुत रेगुलर यूज़ होता है, इसकी डिफरेंट चीज़ें बनती हैं। इसको जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारा जो ऑयल है उसको बैलेंस करता है, ख़त्म नहीं करता है, बैलेंस करता है। ऑयल को कभी हम ख़त्म नहीं करेंगे, ऑयल को हम बैलेंस करेंगे ताकि स्किन आपकी ज़्यादा अरसे तक यंग रहे, फ्रेश रहे। अगर आप ड्राई करेंगे तो आप 14 साल की उम्र में बूढ़े हो जाएंगे, आपकी स्किन फ्लेकी हो जाएगी, लाइंस आ जाएंगी। स्किन ऑयल स्किन का एक हिस्सा है बेसिकली, और वो नीड है,
स्किन के? अच्छा, उसमें ये है कि जो हम रेड क्ले का हम जैसे बता रहे हैं, अगर ऑयल कंट्रोल करना है तो आपने रेड क्ले पाउडर लिया। अच्छा, रेड क्ले नहीं है तो टेंशन की बात नहीं है, जो आपका मुल्तानी मिट्टी या सादी जो मड मिलता है आपको, मड मास्क के तौर पे आपको नॉर्मल क्ले मिल जाती है या चाइना क्ले मिल जाती है, आप कोई भी क्ले ले सकते हैं, बट ये बहुत हेल्दी होती है। अच्छा, इसके फ़ायदा ये होता है कि आपके स्किन का कलर भी ब्राइट करती है और आपके चेहरे के ऊपर अगर मार्क्स है तो उसको भी फेड करती है। अच्छा, जिनके कलर मतलब जो डार्क टोन है उनके लिए ये ब्राइटनेस की तरफ लेके जाएगा? यस, बिल्कुल लेके जाता है, ब्राइटनिंग की तरफ लेके जाएगा। यस, आप जब लगा के वॉश करते हैं आपको खुद फील होता है कि आपके फेस पे एक ब्राइटर टोन आपको फील होती है, अब एक आपको फ्रेश लुक फील होती है। क्या बात है। तो उसको हम तभी इसका ये बड़ा बहुत ज़्यादा इसके मास्क आपको मिलेंगे तैयार। ये देखिए इस तरह से तैयार हो गई लाल मिट्टी की तरह से, जिसकी ईंटें बनती हैं, घर बनाते हैं, ठीक है। और ये पंसारी के पास भी इजीली मिल जाएगी। इसका आपने सिंपल रोज़ वाटर हमने ऐड किया है। रोज़ वाटर ऐड करने के बाद हमने सिर्फ पेस्ट बनाया, ये ऑयल कंट्रोल करने के लिए। इसमें मैंने अभी मज़ीद कुछ नहीं डाला, कुछ नहीं ऐड किया। लेकिन अगर आपको है तो इसमें आप टी ट्री ऑयल, जैसे मैं मिंट ऑयल डाल देती हूँ, टी ट्री ऑयल के 2 कतरे डालते हैं, ज़्यादा। टी ट्री ऑयल, टी ट्री ऑयल जो है बहुत ज़बरदस्त है ऑयल को बैलेंस करने के अलावा दानों को ख़त्म करने के लिए। ये आपने लगाना है पूरे फेस पे, मास्क की तरह लगाइए। 5 से 7 मिनट में ड्राई हो जाएगा। जब ये ड्राई हो जाएगा तो ठंडे यख पानी से मुंह धो लीजिए। ठंडे यख पानी से मुंह धो लें। हम गांव गए एक दफ़ा, हमने ना वो ग्लेशियर का पानी मेल्ट होकर आ रहा था, हमने ऐसे हाथ जब उसमें डाला ना तो फिर हमने बोले चेहरे पे नहीं लगा सकते जब तक गर्म ना हो। नहीं, वो बहुत अच्छा होता है, बहुत ठंडा होता है, बहुत ठंडा होता है और वो पीने में बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, ये था ऑयल कंट्रोल करने के लिए। इसी के अंदर, इसी चीज़ों के अंदर अगर हम 1-2 चीज़ें ऐड कर ले तो ये हमारे बहुत सारे और इश्यूज़ को सॉल्व कर देगा। लाइक ये चावल का आटा है, सही, इसमें हमने चावल का आटा थोड़ा सा मिलाया और इसको आपने मिक्स किया और इसको आपने लगा लिया, तो ये आपके जो है पिगमेंटेशन, आपकी फाइन लाइंस उसको दूर करेगा। सही, मास्क के तौर पे आपने लगा लेना है। इसी के अंदर आपकी स्किन बहुत डल है, रफ है, इसमें आपने थोड़ा सा जो है ना एलोवेरा जेल, सही, ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा। जिनकी स्किन बहुत ऑयल तो कंट्रोल हो रहा है, लेकिन जब आप इसको एलोवेरा के साथ लगा रहे हैं तो ये हाइड्रेशन भी दे रहा है। क्या बात है। तो इसको सिर्फ कॉम्बिनेशंस होते हैं कि आप एक ही चीज़ को 10 तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन सही इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। आप लगाएंगे ड्राई उसके लिए, हाइड्रेशन के लिए, और स्किन ड्राई हो जाए, फ़ायदा नहीं है। अब जैसे आप एक बात बताएं, अब जैसे आपने बताया ये रेड क्ले पाउडर जो है, इसकी क्वांटिटी कितनी होगी, चावल के पाउडर की क्वांटिटी कितनी होगी और एलोवेरा की क्वांटिटी कितनी होगी, जरा इसके बारे में बताएं। ठीक है। अच्छा, पहली चीज़, ये जो चीज़ें मैंने डाली बड़ी सेफ़ हैं, इनका कोई नुकसान नहीं है, और अगर कोई चीज़ आगे पीछे होती है तभी कोई मसला नहीं है। सबसे आसान जो भी हम रेमेडी बताते हैं उसका रेशो, जो इजी जो होम रेमेडीज़ होती हैं उसको इक्वल क्वांटिटी में रख लेते हैं। लाइक आपने 1 टीस्पून आपने रेड क्ले पाउडर लिया है, 1 टीस्पून आपने अपना राइस जो आटा, चावल का आटा लिया है, और उसके अंदर 1 टीस्पून डाल लें। अगर नहीं बने तो आप उसको 1 टेबल स्पून कर लें। सही, और एलोवेरा उसमें अगर पानी या अर्के गुलाब, पानी या अर्के गुलाब आप मिलाएंगे तो अगर कोई चीज़ ज़्यादा हो जाती है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे बड़ा स्मार्टली जो देखने वाले हैं माशाल्लाह बड़े स्मार्ट हैं कि अगर हम हाइड्रेशन के लिए लगा रहे हैं हम उसमें एलोवेरा जेल ज़्यादा डाल लेंगे। ठीक है, इस तरह से इसको बनाया जाएगा। क्या बात है आपा, थैंक यू वेरी मच आपा। टाइम का आपके साथ पता नहीं चलता यार। मैं ये तीनों इवन के, चाहे आपा बिल्किस हो, चाहे आपा उम्मे राहिल हो या हकीम शाह नज़ीर साहब हो, इनके साथ सीखने को इतना मिल रहा होता है और टाइम ऐसे निकलता है स्पीड से, पता ही नहीं चलता। तो थैंक यू वेरी मच आपा, आपने टाइम निकाला और आप आए।